Tadtangal daw, apang kami, agbulakbol. Agbulakbol kami, ijay laon yun. Kadwak ni putot ko, daan tina, uncles na, dagay lololas na, pati dagyay lololos na. Hanya agpalugi. Han kami pa lang nakadayo, naturugan ni putot ko. Dati kami pa lang banda, iti, sablan. Dinmanon kamin, ditoy, mansion, estate, tilaon yun. Dito'y jay bagbagada. Nga balay kano ni Vice Ganda. Iti kinamayat na dito'y makitam dagiti beach. Iti laon yun. Nagmayat iti view na. No kayat yung nga pumasyal dito'y basta makita yung dyan ti paspaso ijay San Juan. Ada jay pasangat nga kalsada. Tapno ma-experience yung mo't iti view nga makitkitak itadta. As makita habang umas asidog tayo dito'y pag-viewan, makitam iti kinalawan iti beach iti laon yun. Wow! Nagmayat padli. No nagpalaon yun ka, itry mo. Umay kamot dito'y. Tapno makitam ti kinapintas na. Gaputan na bisin kamin din magas kami dito'y fast food chain. Dito'y matlang laon yun. Natsyambaan mi, hanunay na punno, dayto'y panganan. Iso nga, makararound dayto'y putot ko. And of course, in mayan, ja order mi, ada chicken, namulimol nga tinapay, kin ada timainom nga kinabilan da tinagado nga ice. So nga, mangan kamin mga padli. Next nga sumaruno, ada kamin dito'y watchtower iti Baluarte, dito'y matlang laon yun. Daytoy nga watchtower ket naaramid 400 years ago. Daytoy ket inaramid iti Espanyol para mabantayan da no adaman iti umatake nga pipirata. Ta uso pay lang dayta idi. Numtadta nagbalinan daytoy nga tourist spot ken ditoy lang nga makita iti ubing nga nalaing iman nga ag human drone. Makita yo daytoy ditoy barangay ti Victoria Luna, La Union mga padli. Alright. Next nga sumaruno, da kami manan dito'y bahay na bato. Dito'y mo makita iti naduma-duma nga bato, kun na shape nga bato. Kasla dayto'y ti example na mga padli. And of course, numapang kayo to'y makita yo pa dyan na duma-duma nga inararamid da. Hanlang nga kasto nga klase padli. And after iti kinado, ado iti nag-drop offan mi, dinmanon kami matlaang, dito'y banda iti paturugan mi. Ito'y nga banda iti last destination min mga padli. Gaputa nagbiit iti oras agisagsagana kamin iti pang dinner mi. Adat iti nuno nga bangos, pusit. And adamat lang iti shrimp. Kanda ito'y talaba nga paborito ni bayaw ko. Damot lang binaon mi nga kiniing pang sabaw. And of course, tagito'y tinuno para iti ubing hotdog. Damot lang prutas, sinigang, in everything mga padli. Bago malpas da iti video, kahit ko ipakita da iti agsilsilaw nga swimming pool da. First time ko padli, pasensya. Da ito'y nagmayat, kinapudot pa mga padli. Kanya pa da ni gayam mo nga nakalamlamin.